première étape de la fécondation, c'est la pollinisation. Pollinisation, l'expérience. Donc ici, nous avons 4 expériences. L'expérience 1, nous avons recouvert la fleur d'une couverture transparente. Mais ici, la fleur possède le pistil et les étamines, c'est-à-dire c'est une fleur hermaphrodite, bisexuelle. Le résultat, c'est la transformation de l'or en fruit mûr qui contient des graines, boudor. Expérience B. L'expérience B, on a une fleur qui possède le pistil et pas des étamines, sans des étamines. Et nous mettons du pollen d'une autre fleur, mais de même type. Donc, c'est le transport du pollen d'une fleur vers une autre fleur, mais de même type. Le résultat, transformation de la fleur en fruit mûr qui contient des graines. On passe l'expérience C. La fleur est recouverte d'une couverture. La couverture est transparente. La fleur a le pistil, mais mandache les étamines. Le résultat, pas de fruits. C'est-à-dire la fleur متحولتش إلى الفروي mûr. L'expérience D, عاودنا نفس داكشي اللي درنا في l'expérience B, ولكن استعملنا le pollen d'une autre fleur, ماشي من نفس النوع ديال نوع آخر. Le résultat هو متكونش من الفروي mûr qui contient des graines. Deuxième l'explication. L'expérience 1, on a le transport du pollen mène les étamines de la fleur vers leur pistil, leur stigmate, c'est-à-dire la pollinisation. تمات هنا la pollinisation. داكشي علاش حصلنا على fruit mûr. Donc هنا في l'expérience B, quel est le transport du pollen de même type mène une fleur vers une autre fleur. Le résultat, on a une fruit mûr. Pourquoi? Parce qu'on a le transport du pollen les étamines d'une fleur vers le pistil d'une autre fleur de même type. Donc هنا في A كاينه la pollinisation, في B كاينه la pollinisation. في A في C ما عندناش لو ترونسبور دو بولان. حنت الزهرة حنت لا فلور كوفيرت، حنت لا فلور هنا غطينا بهاديك الكوفرتور ترونسبارون، ما عندهاش هي دي زيتامين، دونك ما يمكنش يدخل لها لو بولان، دونك ما كايناش لا بولينيزاسيون. في الدي كاينه لا بولينيزاسيون ولكن بلو بولان دو ناتور ديفيرونت، ماشي من نفس النوع، دونك غاديش ندخلها في البولينيزاسيون. دونك البولينيزاسيون هي لو ترونسبور دو بولان، la pollinisation, le transport du pollen des organes reproducteurs mâles, les étamines, vers le
stigmate qui représente l'organe reproducteur femelle. Deuxième, les types de la pollinisation. Donc on a fait les deux images. Tu vois, le transport du pollen par les insectes d'une fleur vers une autre fleur. Donc c'est la pollinisation entre deux fleurs. Le transport du pollen d'une fleur vers leur stigmate, leur pistil. Donc on a dans la même fleur. Donc les types, on a entre les deux fleurs, pollinisation indirecte ou pollinisation croisée. On a la pollinisation directe. Donc la pollinisation indirecte, la pollinisation croisée, باش كتم تدخل ديال les acteurs de la pollinisation, عوامل الأمر، يعني اللي غادي يلعبوا الدور ديال لو ترونسبورتور دو بولن. دونك شكون اللي غيحددوا لنا لي غران دو بولن، لي غران دو بولن حبوب اللقاح. لي غران دو بولن لا فورم ديالهم هي اللي تحدد لنا شكون هو اللي غادي يلعب الدور ديال لاكتور دو لا بولينيزاسيون، عامل الأمر. دونك اش غادي نلقاو لو فون، لي انسيكت، لو، لي زوازو اكسيتيرا. وكاين كذلك لوم كي براتيك لا بولينيزاسيون ارتيفيسيال في لاغريكولتور اكسيتيرا. دونك ملي غادي نلقاو لي غران دو بولان حرشين كيلصقوا بسرعه، فهم، نلقاو لي فلوغ جذابه فيها الرحيق اكسيتيرا. دونك l'acteur de la pollinisation c'est les insectes. les insectes علاش؟ حيت هاد لي غران دو بولان كيلصقوا، دونك اللي غادي يهزهم لي زانسيكت. ملي غادي نلقاو لي غران دو بولان بحال كيما عندنا هنا، ما عندهم ماشي ملسين، ما تيلصقوش، خفاف، عندهم بحال جناح هنايا، هنايا عندهم هاد الشكل. اذا هادو خفاف، باين بان لاكتور هنا دو لا بولينيزاسيون هو لو فون.